Guys, magka-camping kami dito. Jagi. Vilma Alupani in Dubai. Laway ka tiya. Ala. Na-feel mo na ang ano? Ang tent, oh. Ang bango. Natin ako na dati ka nga agkam-camping. Yes, camping-campingan na. Mayat? Mayat ag-camping? Yes. Hanga, naglami Star War. We're going to go shower tomorrow. The beach. Asli, Tugot ka kumaati ko ah. ti. Да, что-то городе तरफ Diyan lang. Natin makunam, ta naturog ka ti kakan-kanag. Ah? Ganda. O ayan o. Naturog ka ti igit ti bye-bye. Uy, ayan dagitan. Naiwarwaris mo ititan. Maybe. Oh. Magita nga. Saan nga buhay? Buhay pa to. Ganda oh. Kasi pink na pink pa siya oh. Kumuha na lang tayo ng something. Buhay niya oh, may anong dun sa loob. Ay. Takman? Oo. Kapagkita mo nga. Daumang yan. Umang ata mi. Ha? Umang. Ano yan oh? Ha? Who gave you that? They give me these people who's fishermen there. Then when I went there, then they give me very fast. They asked me, okay, take this one. Oh, la picture. Then after, kalas. Kulagtit. turn on the big fish, turn like this. Yeah, like that. Ay! Oh, see, agkulkulagtit.